Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un métier noble, c'est un examen pour le premier trimestre, 5e année primaire. Le médecin travaille dans un hôpital ou dans un cabinet médical. Il soigne les malades et prescrit les médicaments. Il examine ses patients à l'aide d'un stéthoscope et d'un tensiomètre. قلنا الستيتوسكوب وش هو هذا اللي راح حكمه لنا الطبيب لسماع دقات القلب. وعندنا لو تونسيومتر يستعمل لقياس ضغط الدم. اذا يا اخي قلنا هذا ديجا on a déjà fait la traduction تاع le médecin. Le métier du médecin est très noble أي أنه نبيل car il permet de soulager les souffrances des malades لأنه يسمح بتخفيف آلام المرضى. Compréhension de l'écrit وهو فهم النص. عن أي مهنة يتحدث النص. De quel métier parle-t-on dans ce texte? بطبيعة الحال شوف le début du texte c'est le médecin. Alors dans le texte on parle du métier du médecin. Encadre la bonne réponse. إذا ضع في إطار الإجابة الصحيحة. Il travaille dans أين يعمل هذا الطبيب؟ هل في ورشة un atelier un garage المرآب أو في l'hôpital؟ هنا إذا ما عرفش la réponse يشوف le texte دائما travaille dans un hôpital إذا يحط hôpital. Relève du texte ses outils de travail. ماذا يستعمل الطبيب؟ يستعمل الستيتوسكوب ولو tensiomètre. يكتبهم في زوج نقولوا 1 2. Relève du texte un mot de la même famille que médecin. Médecin, la même famille. La même famille أي أنه عنده le radical هو نفسه. أنا médecin. نشوفوا le médecin travaille dans un hôpital ou dans un cabinet médical. نشوفوا médical. هل عنده le radical نفسه؟ médical. médecin. نعم إذا le radical c'est le même إذا نحطو médical. Réécris la phrase suivante à la forme négative. هنا مدولنا واش نستعملو ne pas. أي طفل ما يستعملش ne jamais ولا ne plus ما يستعملهمش يستعمل ne pas. Le médecin soigne les malades. إذا هنا سنقوم بإعادة صياغة هذه الجملة إلى الصيغة المنفية. Le médecin ne soigne pas les malades. قلنا ne وبا واش يديروا يحصروا le verbe الفعل. إذا يديروا حصر الفعل. Complète. هنا سنكمل. Le médecin travaille sérieusement. إذا نشوفوا هنا بلي مدونا ضمائر. بما أنهم مدونا ضمائر التلميذ لازم يفهم بلي عبارة عن la conjugaison. إذا le médecin travaille sérieusement. Le médecin نقدروا نرمبلاسيوه بواش le pronom il. Il travaille sérieusement. إذا il travaille sérieusement. Tu travailles ES sérieusement. Nous travaillons sérieusement. إذا ONS ES. Attention هنايا هنا c'est le verbe من المجموعة الأولى du premier groupe qui se termine avec ER l'infinitif. Écris le mot souligné au féminin. اكتب الكلمة المسطرة أو حولها إلى المؤنث عفوا. إذا سنحول l'infirmier إلى المؤنث. L'infirmier aide le médecin. باش يفض l'infirmier يفض IER. قلنا في الفيديو اللي سبقوا باللي IER يولي يير. إذا نحطوا l'accent ونزيدوا le E. L'infirmière aide le médecin. La production écrite. Écris un paragraphe de 3 à 4 phrases dans lequel tu présentes le professeur. إذا بطبيعة الحال ماذا نستعمل الحاضر le présent de l'indicatif et utilise le pronom il والضمير ثالث المفرد وسنستعمل هذا الجدول المساعد. عندنا le professeur travailler utiliser تشوفوا فيهم باللي c'est le premier groupe وسنصرفها. Dans une école c'est le lieu de travail. عندنا les outils le tableau les stylos les livres. Les actions هما expliquer les leçons corriger les exercices. وأخيرا سنستعمل
إذا حرف الربط وهو et c'est l'agent de liaison. عندنا le professeur. Le professeur est un homme patient et actif. هنا بدأنا باسم المهنة. عندنا الفعل et هنا il est au présent وقمنا بوصف هذا الإنسان. إذن c'est un homme patient et actif, صبور ونشيط. Il travaille dans une école. Il, c'est le pronom. Il, c'est la troisième personne. Travaille, هنا شفتوا باللي on l'a conjugué E dans une école. هنا c'est le lieu de travail أولا. ثم سنذكر الأدوات التي يستعملها. Il utilise un tableau, فاصلة, des stylos et des livres. هنا كي نروح نكمل الجملة تاعي سأستعمل A وليس فاصلة. إذا كان مازال عندي كلمة أخرى نزيدها ندير فاصلة والA هذاك نديره هنا بصح، لكن أنا انتهيت من الكلام. إذا نقول des stylos et des livres. Point. Il explique. درت point ندير majuscule. Il explique les leçons. هنا E ماشي ER. Expliquer ما نخليهش هكذاك à l'infinitif. Je dois le conjuguer. Explique les leçons. Et corrige les exercices. Corrige أيضا نقوم بصرفه. ثم grâce au professeur on apprend à lire et à écrire. هنا c'est l'utilité du professeur. إذا ما طلبتش مني l'utilité je suis pas obligée de le faire. إذا طلبوه مني نديرو. إذا استغني على le professeur est un homme patient et actif ونبدأ directement. Le professeur travaille dans une école. Il utilise كذا وكذا. إذا parce que نحسب les phrases 1, 2, 3 et 4. شفتوا بلي كاين 4 phrases. كي نزيد هذه يوليو لي 5 phrases. وإذا ما طلبوش مني l'utilité نبدأ بهذا la phrase. إذا بهذا هاني درت لكم هنا تلقوها في communauté قلنا راني درتهم. إذا il c'est la troisième personne du singulier, on l'a utilisé. Conjuguer tous les verbes, on va les conjuguer dans notre petit texte. ونستعمل et في آخر كلمة أو آخر جملة سأقوم بكتابتها. إذا أرجو أن هذا الفيديو سيساعدكم. راني يعني بعالم راني ما عنديش الوقت وراكم نونسيو سمعتوا الضجه برا كاين بزاف الغاشي في الدار. اذا معليش راني المهم انه يساعدكم في الامتحانات. ما مازالش بزاف، مازال يومين، وبالتوفيق للجميع.